الطرف الفرنسي باعتبار أن هذا مرفق عام وأن الدولة تتعامل معه باعتبار سلطة، فهذا عقد إداري. وطبعا فرنسا أو المجلس الدولي الفرنسي من المؤسسين لنظرية العقد الإداري، وهي نظرية غير متفق عليها عالميا. مع إصرار الشركة الأجنبية وحاجة فرنسا إلى هذا المشروع، فصدر قانون بيبيح التحكيم في المنازعات الإدارية أو المنازعات التي تكون الدولة أو أحد أطرافها طرفا فيها بالقانون سنة 1986. وبهذا الأمر أصبح يجوز إذا كان هناك مستثمر أجنبي ومشروع دولي، فجاز أن تكون الدولة طرفا فيها. فهناك تحول في دولة فرنسا من ضمن أهم الدول المصدرة لصناعة التحكيم في هذا العصر. كانت في القديم هي دولة من المعادية إلى التحكيم، ولكن هو بالعلم نقدر أن نتعلم. التحكيم ليس عدوا، ولكن لابد أن نتعامل معه بعلم، بفقه التحكيم، بفقه الدولي، ليس بالفقه الداخلي. وهذا الأمر سنتحدث عنه في النقطة أو في المحور الثالث. الأمر في مصر مر بمرحلتين. المرحلة الأولى في صدور قانون 27 سنة 94 وتعديلاته في سنة 1997 بإجازة التحكيم في المواد الإدارية بشرط موافقة الوزير المختص، ولا يجوز له التفويض في هذا الأمر. ده بالنسبة للقانون المصري. وجب علينا طبعا ان احنا نتكلم على القانون الجزائري قديما وحديثا. في القانون الجزائري كان يحظر على الدولة ان تكون طرفا في اتفاق التحكيم، ولا يجوز الى مؤسسات او الاشخاص العامة ان تكون طرفا. وأيد هذا الامر بالقانون رقم 19 لسنة 1986 في الشركات الأجنبية التي تتعاقد مع سونتراك وغيرها وعدم جواز. ولكن عمليا حتى في هذه الفترة كان هناك اتفاق على التحكيم حتى قبل هذه الفترة، وبناء عليه تم التعديل وتغيير المسار بإجازة الاتفاق على التحكيم في الجزائر إذا كان متعلقا بالتجارة الدولية. وهذا آخر موقف بالنسبة لدولة الجزائر. الأمر الثاني بالنسبة للاتفاقيات الدولية، الاتفاقية الأولى وهي اتفاقية نيويورك لم تتعرض لمسألة أهلية الدولة، وأحد مؤسساتها ما تعرضتش، فالمطلق يبقى على إطلاقه في هذه المسألة بالنسبة لاتفاقية نيويورك. أما الاتفاقية الأوروبية فقد أكدت على جواز وعلى أهلية الدولة وأحد مؤسساتها إلى أن تكون طرفا في النزاع التحكيمي. الأمر الآخر طبعا وجود اتفاقية واشنطن، وهي بالأساس موجهة إلى أن عندما يكون المستثمر الأجنبي ويكون الطرف الآخر هي الدولة المضيفة، فبطبيعة الحال لابد أن يكون النزاع في مركز إكسيد، وهو من شروط اختصاصها أن تكون هناك دولة موقعة على هذه الاتفاقية. فوجود الدولة وأحد مؤسساتها شرط أساسي في اتفاقية واشنطن، وهي من الاتفاقيات التي وقعت عليها معظم دول العالم أو أغلب طبعا دول العالم بشكل أساسي. قضاء التحكيم الدولي أسس لهذه الفكرة بشكل قاطع، بل اعتبر أن جواز أن للدولة القدرة على إبرام اتفاقات التحكيم، واعتبرها من النظام العام الدولي والقواعد العبر دولية والمبادئ المستقر عليها في النظام العام، ولا يجوز مخالفتها بأي شكل من الأشكال. واعتبر أن التعنت والتعلل بالقيود الداخلية للدولة يعتبر هو مخالفة لمبدأ أساسي في العقود، وهو مبدأ تنفيذ العقود بحسن نية. فهذه هي الفكرة في قضاء التحكيم. الأمر الأخير وهو طبعا القضاء الوطني، وفي فرنسا أكدوا على هذا الأمر، وأن هذا الحظر موقوف على الاتفاقيات الداخلية، حظر أن تكون الدولة طرفا في هذا الأمر، أوقفوه على الاتفاقيات الداخلية وأباحوه بالنسبة للمعاملات
التي تتعلق بالتجارة الدولية والتي تجيز هذا، وهذا في القضايا المعروضة أمام حضراتكم وكذلك معظم دول العالم. الأمر الثاني وهو مدى تعارض اتفاق التحكيم مع فكرة الدفع بالحصانة القضائية. معظم الدول عندما تجد وضعها ضعيف أو تبدأ دفاعها بفكرة الدفع بالحصانة القضائية الذي يستند إلى مبدأ السيادة، ولا يجوز للدولة أن تكون خاضعة لأي قضاء سواء قضاء دولة أخرى أو قضاء دولي. فهذا الأمر يعتبر من المبادئ أو من الدفوع التي تسقط باتفاق التحكيم، لأنه يعتبر إخلالا بمبدأ هام وهو مبدأ تنفيذ العقود بحسن نية. هتجه مباشرة إلى فكرة أثر اتفاق التحكيم. أستاذ من فضلك دقيقتين بالضبط هكون خلصت. دقيقتين. دقيقتين إن شاء الله. اتفاق التحكيم بيدول النزاع. أثر اتفاق التحكيم على العقود أنه تفقد العقود الدولة صفتها الإدارية وتعتبر من العقود الاقتصادية الدولية التي تتسع لكل المعاملات والقيم التي تنتقل عبر الحدود، بل الأمر يعالج النقص الموجود في التشريعات الداخلية، لأن بطبيعة الحال أن القانون واجب التطبيق على النزاعات في مجال الاستثمار. يكون القانون الدولة المضيفة هو قانون الواجب التطبيق، ولكن القانون الوطني الذي وضع باعتبارات اقتصادية وسياسية داخلية لا ينسجم مع المعطيات الدولية. تختلف المعايير، تختلف الفلسفة، فلسفة التشريع الداخلي تختلف عن فلسفة التشريع الدولي، ومن هنا يجب أن يعني باتجاه إلى التحكيم نكون أو المحكمين يكون قدرة على مواجهة عجز قواعد الإسناد عن تعقيد إعمال هذه القواعد وإحالتنا إلى قوانين وطنية غير ملائمة وغير كافية وليس لديها الكفاءة إلى حل هذه النزاعات. الأمر الثاني في هذا النقطة إن هو اللجوء إلى الأعراف الدولية، وهذا هو المستقر عليه، اللجوء إلى الأعراف الدولية والقواعد التي استقرت في قضاء التحكيم الدولي لأن تكون هذه هو النظام القانوني الحاكم لمثل هذه النزاعات. الأمر الأخير وهو الهام جدا 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 والتي تخشى منه الدول وهو الخضوع إلى التحكيم قسرا وجبرا استنادا إلى الاتفاقيات الاستثمار. ليس مجرد اللجوء أو توقيع الدول على اتفاقيات الاستثمار التي تجاوزت 1500 اتفاقية، هل يعتبر مجرد توقيعها يعتبر هذا اتفاقا على التحكيم؟ أم يعتبر أزال فقط الاتفاقيات تعتبر أزالت هذا الحظر الموجود داخليا، فهو شرط يعني لازم وليس كافي. يعتبر لازما أن يكون موقعا الاتفاقية ولكن ليس كافيا للجوء إلى التحكيم، فلا بد أن يتبع هذا الأمر أو التوقيع على الاتفاق الدولية توقيع آخر على اتفاق تحكيم بخصوص هذا النزاع. هذا الأمر من الأمور الخطيرة التي لا يخطئها العين في مجال التحكيم الدولي، أن هناك الكثير من التحكيمات التي لا تستند إلى أي اتفاق. من المعروف أن هناك شرط أو مشارطة أو اتفاق بالإحالة، ولكن الحديث أن هناك تحكيمات بدون عقد بدون اتفاق وتستند فقط إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف. بيستندوا إلى هذا النص في اتفاقية واشنطن أن أحد الأطراف هذه الدولة يجوز له أنه يراجع له الحق في مراجعة تحكيمية أمام هذا المركز في قضية بين الشركة اللبنانية الخياط في لبنان وشركة طيران رومانيا، وكانت هذه الشركة اللبنانية هي الوكيل الحصري للشركة الرومانية. حدث نزاع ما بين الشركتين وكانت تختص بالنزاع غرفة التجارة الدولية في رومانيا،
ولكن لجأ الطرف اللبناني إلى غرفة الICC في باريس مستندا إلى الاتفاقية المبادلات ما بين لبنان وبين رومانيا، اتفاقية الاستثمار، على الرغم من وضوح النص في العقد على اللجوء إلى مركز تحكيم في بوخارست. ومركز الICC قبل هذا النزاع وعقد الاختصاص بسند منه أن هناك تغييرات جذرية في مركز تحكيم في رومانيا، وأنه في حالة عدم وجود الاتفاق الخاص نرجع إلى الشريعة العامة في الاتفاقات والمبادلات التجارية ما بين الدولتين، فاستند إلى نص المادة 10 في اتفاقية المبادلات ما بين رومانيا وبين لبنان وعقد الاختصاص. ولكن في النهاية انتصرت محكمة استئناف باريس إلى فكرة أساسية، وهو لابد من وجود اتفاق خاص في هذا الاستثمار حتى نكون في حالة لجوء إلى التحكيم. طبعا ده المستقر عليه حاليا. الخلاصة في 4 نقاط. شكرا. الأمر الأول أن التحكيم يعيد التوازن المفقود في العلاقة ما بين المستثمر وما بين الدولة المضيفة. الأمر الثاني وجود اتفاق التحكيم يسقط شرط الدفع بالحصانة القضائية. الأمر الثالث وهو أن اقتران التحكيم بالعقود يفقدها الصفة الإدارية بما لها من سلطات ومميزات على الطرف الأجنبي. الأمر الأخير وهو الاقتران التحكيم بالعقود الإدارية يفتح المجال إلى تطبيق القواعد العبر دولية. أشكر لكم حسن الاستماع. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. شكرا أستاذ. Je passe immédiatement la parole à notre confrère Maître David Dutran, avocat au barreau de Paris, qui va nous parler de l'existence d'un cadre juridique favorable au mode alternatif de règlement des conflits. Chers confrères, merci. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est David Dutran, je suis donc avocat au barreau de Paris, mais également médiateur, et c'est plus avec cette casquette de médiateur que je vais m'exprimer aujourd'hui. Je vais essayer d'être bref puisque le temps passe et que de nombreuses interventions doivent encore avoir lieu ce matin. Alors, est-ce que l'existence d'un cadre juridique favorable au mode alternatif est susceptible de renforcer l'attractivité d'un pays aux yeux des investisseurs? Alors, beaucoup de choses ont été dites sur le sujet depuis hier. En creux, sans doute, on a passé en revue les motivations qui pouvaient être importantes aux yeux des investisseurs pour choisir un pays plutôt qu'un autre. Alors, au-delà de l'intérêt que peut représenter un pays pour ce qu'il possède en termes de ressources, pour ce qu'il possède en termes d'infrastructures, etc., il est clair qu'il existe d'autres facteurs qui vont être examinés de façon attentive pour savoir si l'on va choisir tel pays plutôt qu'un autre. Alors, évidemment, le climat politique et économique sont déterminants. L'aspect fiscal, législatif et réglementaire l'est aussi. Se pose également la question de savoir comment se régleront les litiges qui pourront affecter l'opération d'investissement, qu'il s'agisse d'un litige entre l'investisseur privé et l'État ou l'un de ses démembrements, ou bien d'un litige avec un partenaire national dans le pays dans lequel on souhaiterait s'installer. Autrement dit, est-ce que l'existence d'un cadre pertinent et adapté de résolution des litiges constitue un avantage comparatif qui va permettre de choisir un pays plutôt qu'un autre? Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien le cas, puisque nous sommes dans le cadre d'économie ouverte, que l'information circule de façon intensive pour comparer les pays, leurs mérites et leurs vertus. Il existe le fameux rapport Doing Business qui paraît tous les ans et qui passe au crible les forces et les faiblesses des pays dans lesquels on souhaiterait investir. Cela étant dit, on a vu que le traitement des litiges, la façon
dont les litiges sont résolus pouvait constituer un frein aux yeux des investisseurs. Nous avons eu des propos assez virulents hier sur lesquels je ne reviendrai pas, sur certains défauts dont peut pâtir la justice dans certains pays, y compris ici, en termes de lenteur, en termes de bureaucratie, en termes d'aléas de la décision, et finalement la crainte de se retrouver, lorsqu'on est investisseur, enlisé dans un conflit qui durera trop longtemps et dont on ne pourra pas prévoir l'issue. Il est clair que cela constitue un frein, il est clair que cela constitue une inquiétude, alors même qu'aujourd'hui, les investisseurs et les agents économiques en général sont à la recherche de certitudes et de moyens pour diminuer l'aléa et leur permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la mise en œuvre de l'opération et son rendement. Alors, pour pallier donc aux lacunes de la justice judiciaire, et il ne s'agit bien évidemment pas que de l'Algérie, mais d'un certain nombre de défauts qu'on va retrouver dans la plupart des pays du monde, y compris en France d'ailleurs, celle d'une justice trop longue, assez coûteuse finalement et assez aléatoire, on va mettre en avant la voie de l'arbitrage, auquel on prête un certain nombre de vertus qui sont d'ailleurs justifiées, celle de la confidentialité, celle de la maîtrise technique des sujets traités et des lois par les arbitres, et le fait de pouvoir choisir ces procédures, même si en pratique on se réfère souvent aux procédures qui sont proposées par les centres d'arbitrage, et ils sont nombreux aujourd'hui. Qu'il s'agisse de traitement, de résolution judiciaire des litiges ou qu'il s'agisse d'une résolution par la voie arbitrale, nous sommes toutefois en présence d'une approche qui est sensiblement la même, c'est-à-dire une approche juridictionnelle du problème. Des parties sont en conflit, sollicitent un avocat, les avocats vont élaborer leur dossier, construire leurs arguments, les faire entrer dans des cases juridiques et ensuite demander au juge ou à l'arbitre de rendre une décision qui aura autorité de force jugée et qui aura vocation à être exécutée. Cela pose deux types de difficultés à une époque d'économie ouverte où les choses vont vite et où on a besoin de certitude. C'est que dans les deux cas, ce sera long, ce sera cher. De nombreux acteurs économiques, y compris des acteurs économiques de premier rang, se plaignent aujourd'hui de ce que l'arbitrage est devenu trop long, de ce que l'arbitrage est devenu trop sophistiqué et de ce que l'arbitrage coûte une fortune. Bon. Au-delà de ces aspects-là, le problème auquel on se heurte, c'est que l'on aura une solution qui sera formatée à l'aune de critères exclusivement juridiques et qui se traduira la plupart du temps par une simple condamnation de la partie qui a succombé à payer la partie qui a gagné. Encore faut-il que la partie qui a remporté son procès ou son arbitrage soit en mesure d'exécuter sa décision ou sa sentence dans des conditions satisfaisantes. Et l'on sait tous ici que c'est une autre paire de manches et que, en général, l'exécution est extrêmement compliquée pour tout un tas de raisons diverses, soit pour des questions procédurales, soit pour des questions économiques, que votre ancien partenaire, par exemple, est disparu de la nature. De sorte que, même si le pays offre des procédures d'arbitrage conformes aux standards internationaux, il n'en demeure pas moins que cette réponse-là n'est sans doute pas une réponse qui soit à même de satisfaire pleinement des investisseurs qui, encore une fois, essayent de réduire, dans la mesure du possible, les aléas auxquels ils sont confrontés. Et c'est là, sans doute, où les modes alternatifs et la médiation en particulier trouvent tout leur avantage, notamment parce que l'on sort de l'approche juridictionnelle des choses et l'on entre dans une approche qui est plus positive, qui est plus intelligente,
puisque constructive. C'est-à-dire que là où on va se tourner vers un tiers, qu'il soit juge ou qu'il soit arbitre, pour trancher en droit le litige qui oppose les parties, la médiation va inciter les parties, avec l'aide du médiateur, à résoudre elles-mêmes leurs problèmes, quitte à rectifier leurs relations. Et nous sommes donc dans une approche qui est complètement différente dans son approche et dans sa finalité. Je vais vous proposer une définition de la médiation que vous trouverez sans doute un peu copieuse, mais l'idée c'est de vous permettre de vous imprégner de l'esprit de la matière. La médiation est un processus confidentiel qui intervient en dehors d'un procès, que l'on parle d'un procès judiciaire ou d'un procès arbitral, ou en marge de celui-ci, tendant à la résolution d'un différend entre les parties avec l'aide d'un tiers neutre, que l'on appelle médiateur, neutre, indépendant, impartial. Quel est le rôle du médiateur? Il est de faciliter l'établissement et la poursuite d'un dialogue entre les parties et de les accompagner dans leur démarche amiable. Enfin, la médiation permet de déterminer précisément l'objet du conflit ainsi que son origine profonde en vue de l'émergence d'une solution durable entre les parties. Le médiateur ne pourra se substituer aux parties qui demeurent seuls décisionnaires pour son élaboration et la mise en œuvre de l'accord. Voilà cette définition-là. Alors la médiation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose de confidentiel? Est-ce que c'est quelque chose qui est d'anecdotique? Je ne le pense pas. Je pense que la médiation aujourd'hui est la grande affaire des professionnels de la résolution des litiges, pardonnez-moi, où qu'ils se trouvent de par le monde. Tous les pays dans le monde aujourd'hui sont confrontés aux mêmes difficultés budgétaires. Tous les pays sont confrontés aux mêmes difficultés de gestion de leur appareil judiciaire. Tous les pays s'interrogent sur le sens et l'utilité de la justice. Que l'on soit ici, que l'on soit en France, que l'on soit en Russie, que l'on soit aux États-Unis ou partout ailleurs, tous les pays, sans exception, mettent en place des lois pour favoriser le recours au mode alternatif de règlement des litiges. C'est une réalité incontestable et extrêmement sérieuse dans la mesure où, dans tous ces pays-là, tous les acteurs de la résolution des conflits, qu'il s'agisse des juges, qu'il s'agisse des avocats, sont obligés de remettre en cause leurs pratiques et sans doute d'appréhender leur dossier de façon quelque peu différente. Les pays disposent de législations qui reconnaissent la médiation comme processus, qui reconnaissent la validité des accords issus de la médiation et qui permettent leur exécution. C'est vrai pour l'Afrique, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour l'Asie, c'est vrai pour tous les pays du monde et c'est fondamental. C'est fondamental à comprendre, notamment en matière commerciale, dans un monde où l'on circule de plus en plus, dans un monde où les économies s'ouvrent de plus en plus et dans un monde où les économies sont en concurrence pour accueillir les investisseurs proprement dit. Donc nous avons une nouvelle pratique qui émerge et qui a connu une forme de consécration l'été dernier avec la signature de la convention dite de Singapour, qui a été donc élaborée sous l'égide de la CNUTSI, donc des Nations Unies, acte fondateur de la médiation commerciale internationale, puisque ayant aujourd'hui été signé par quelques 51 États. Qu'est-ce que c'est que ce texte? C'est la petite sœur de la Convention de New York de 58 dont on parlait tout à l'heure, qui visait à faciliter la circulation et l'exécution des sentences arbitrales de par le monde et qui a joué un rôle déterminant pour le développement de l'arbitrage. Eh bien, aujourd'hui, la médiation possède un instrument de ce type qui, certes, n'a pas encore été ratifié par un nombre suffisant d'États pour pouvoir entrer en vigueur. Néanmoins, seules 3 ratifications sont nécessaires
pour que la Convention puisse entrer en vigueur. Nous avons aujourd'hui 51 États signataires, et pas des moindres, puisque les États-Unis et la Chine ont signé la Convention, ainsi que Singapour, et que, normalement, en tout cas, nous l'espérons pour nous qui aimons la médiation, que le mouvement va se poursuivre. Quoi qu'il en soit, la médiation jouit aujourd'hui d'une reconnaissance au niveau international. Il faudra évidemment du temps pour que les choses puissent se mettre en œuvre. Il faudra également que l'Union européenne se décide à devenir partie à cette convention.